ঐতিহ্য হারাচ্ছে দার্জিলিংয়ের কমলা লেবু। স্বাদ গন্ধ আর আগের মতো নেই, আকারেও হয়েছে অনেকটাই ছোট। এবার সেই ঐতিহ্যকে পুনর্জীবিত করতেই বিরাট উদ্যোগ। দার্জিলিংয়ের কথা মাথায় আসলেই সবার প্রথমে মাথায় আসে সাদা বরফের চাদরে মোড়া কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে সবুজে ঘেরা দার্জিলিংয়ের চায়ের বাগান এবং ঐতিহ্যবাহী সেই দার্জিলিং কমলা বাগান। সময়ের সাথে সাথে বয়স হয়েছে দার্জিলিংয়ের কমলা বাগানের। সেই অর্থে আগের মতো স্বাদ গন্ধ এবং সাইজ আর কিছুই নেই, যার ফলে ভুটান এবং নাগপুরের কমলালেবুতে ছেয়েছে উত্তরের বাজার। তবে চিন্তা নেই, ফের একবার দার্জিলিংয়ের কমলাকে পুনর্জীবিত করতে বিরাট উদ্যোগ নিতে চলেছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোফার্ম বিভাগ এবং জিটিএ। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোফার্ম বিভাগে গ্রাফটেড করে তৈরি করা হচ্ছে ম্যান্ডালিন দার্জিলিং কমলালেবুর চারা গাছ। এখনও পর্যন্ত 3000 কমলালেবুর চারা গাছ গ্রাফটেড করে তৈরি করা হয়েছে। লক্ষ্য রয়েছে 8000 কমলালেবু গাছের চারা নতুন করে পাহাড়ের কোলে স্থাপন করার। এই চারাগুলি মূলত কালিম্পং জেলা থেকে শুরু করে দার্জিলিংয়ের মিরিক কার্শিয়াং তোদে সমস্ত জায়গায় কৃষকদের মধ্যে দেওয়া হবে। এক একটি গাছ 2 থেকে 3 বছরের মধ্যেই ফল প্রদান করবে, যার ফলে খুব দ্রুত এই কাজ সম্পূর্ণ করা হবে। এই প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোফার্ম বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অমরেন্দ্র পাণ্ডে জানান, এর আগে পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে যেতেই কমলালেবুর গন্ধ মন মুগ্ধ করত। তবে কোথাও গিয়ে যেন সেই ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। কমলা বাগানগুলির বয়স হয়ে যাওয়ায় স্বাদ গন্ধ এখন আর আগের মতো নেই। গাছগুলিতে রোগও হয়েছে, ফলে আগের মতো আর ফল পাওয়া যাচ্ছে না। এই কাজটি সম্পূর্ণ হলে পুনরায় পুনর্জীবিত হবে ঐতিহ্যবাহী দার্জিলিংয়ের কমলা বাগান। একদিকে ঐতিহ্য হারাচ্ছে দার্জিলিংয়ের কমলা, অন্যদিকে বাইরের কমলা ঢুকে পড়ায় অনেকটাই ক্ষতির মুখে পড়ছে কমলা চাষিরা। ফলে এই কাজ সম্পূর্ণ হলে রোজগারে অনেকটাই আশার আলো দেখবে পাহাড়ের কমলা চাষিরা। हमारी जो लीडर हैं हमारे डिपार्टमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर नूपुर दास, जो कि अभी रजिस्ट्रार ऑफ फिशिंग भी हैं एडिशनल चार्ज में। तो उनका एक उद्देश्य था कि पहाड़ की जो हमारा पहचान है दार्जिलिंग की, जो मैंडरीन ऑरेंज, जब हम लोग मिरिक से गुजरते थे तो पहले एक वो जो खुशबू है वो अपने आप मतलब मिल जाती थी कि हाँ संतरा की खुशबू, वो कहीं ना कहीं वो जो खुशबू है वो कम होती जा रही है और ये सारे लोग महसूस कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी ने सोचा कि क्यों ना हम लोग, हमारा कोफम जो डिपार्टमेंट है वो इस तरह की कुछ इनिशिएटिव ले, ताकि फिर से पहाड़ को, हमारे पहाड़ के किसान भाइयों को, उनके जो संतरा की खेती है फिर से उनको रिवाइव कराया जाए और उनकी पहचान वापस और उनकी जो प्रतिष्ठा वापस दिलाई जाए मैंडरीन ऑरेंज की। प्रॉब्लम क्या है कि आजकल ज़्यादातर मैंडरीन ऑरेंज के जो बागान हैं, ऑर्चर्ड हैं, वो पुराने हो चुके हैं। पहली, दूसरी बीमारियां लग गई हैं उसमें, सिट्रस डाईबैक वाली। थर्ड, साइज जो है वो कैट साइज हो गया है, फल का साइज छोटा हो गया। और उसकी जगह क्या है कि बाहर से आने वाले जो संतरे हैं, नागपुर हो गया मैंडरीन ऑरेंज हो गया, खासी मैंडरीन हो गया, भूटान से आ रहा है, वो सब मार्केट में जगह ले रहा है। और जिससे क्या हो रहा है कि हमारे किसानों की जो इकोनॉमिक्स वो प्रभावित हो रही है। जबकि सबसे बेस्ट है दार्जिलिंग मैंडरीन ऑरेंज, खाने में भी, स्वाद में भी और हर एक गुण में सबसे अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको समय के साथ उसकी पहचान को हम लोग खोते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य यही है कि फिर से तो कहाँ कहाँ प्लांटेशन किया जाएगा और कितना सारा प्लांटेशन? फर्स्ट फेज में इस साल हम लोग 3000 तकरीबन प्लांट, टारगेट है 8000 का। गवर्नमेंट से बात चल रही है जीटीए से, ठीक है। अगर कुछ काम बन जाता है तो हम लोग इस फर्स्ट ईयर में 8000 सैपलिंग जो है पूरे हमारा कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, जो कि मिरिक कर्शियांग इंक्लूडिंग तोदे वगैरह जो एरिया है, सब में हम लोग 8000 सैपलिंग जो है एफपीसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और फिर ये जो देखे पूरा ग्राफ्टेड प्लांट है, नीचे देख रहे हैं रंगपुर लाइम है, रूट स्टॉक, और ऊपर वाला एकदम दार्जिलिंग मैंडरीन ऑरेंज का साइन है। ये आपको 2 से 3 साल में मैक्सिमम फ्रूटिंग देना चालू कर जाएगा। तो 3 साल में हमारा जो है रिजल्ट दिख जाएगा। এই চিজ নতুন রূপে নতুন ছন্দে ফিরবে দার্জিলিংয়ের কমলা বাগান, এই আশাতেই দিন গুনছে দার্জিলিংয়ের কমলা চাষিরা। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোফার্ম বিভাগের উদ্যোগে এবং জিটিএর সহযোগিতায় অভিনব এই উদ্যোগ নতুন করে রোজগারের মুখ দেখাবে পাহাড়ের কমলা চাষিদের। ফের একবার দার্জিলিংয়ের কমলা উত্তরের পর্যটনে খুশির জোয়ার আনবে। শিলিগুড়ি থেকে সুজয় ঘোষের রিপোর্ট, লোকাল 18 বাংলা।